Alto. والله ارفع هذا ما يحتاج. ما يحتاج. ايوه عشان بس نسوي جميل جميل. انا بقول هذا ما في مشكله. يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia, dan alhamdulillah berhadir bersama kita Al Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al Gudaimi dari Yaman Utara. Langsung saja kita dengarkan tausiah dan nasihat beliau. Mohon jangan ada yang bepander berceramah, jangan ada yang bapander, dan yang orang-orang tuanya tolong ditagurakan rahatan berceramah, jangan ada yang bapander. Fa'alaihi tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kaifa halukum? Kayak apa kabar pian sabarataan sudah? As'adakumullah bihadzal yawm, Jum'ah mubarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepada kalian semua di hari yang mulia ini dan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Wa ma barakatul ayyam wa ma barakatul layali illa bis-shalah 'ala al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah keberkahan hari dan malam yang mulia ini terkecuali dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Wa masyaallah, ijtima'ukum hadha wa majlisukum hadha dalil 'ala intidharikum li sa'atil ijabah fi yaumil jumu'ah. Dan Masya Allah, duduknya kalian, hadirnya kalian di tempat ini adalah sebagai tanda atau alamat kalian menunggu-nunggu waktu yang mulia, yaitu waktu di hari Jumat ini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fi yaumil jum'ah la sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'min yas'alu Allah syai'an min amri ad-dunya wal akhirah illa wa a'tahu Allah mas'alatah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di hari Jumat ada satu waktu yang mana waktu tersebut tatkala kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut apa yang dia pinta. Wa min afdhalil asya' an yaghtanima al-insan waqtahu fi as-shalah 'ala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepantasnya bagi orang, bagi manusia, bagi kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini. Wa an yuhafidha ala huduri majalis adh-dhikri wal ilmi. Dan juga hendaklah kita senantiasa untuk berhadir di majelis zikir dan majelis ilmu seperti ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ghanimatu majalis adh-dhikril jannah. Ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan ghanimatu majalis dzikir al-jannah, bahwasanya balasan ganjaran bagi orang yang hadir di majelis-majelis zikir seperti ini adalah surga. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza marartum bi riyadil jannah farta'u ay kulu minha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan apabila kalian melewati majelis, apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka hendaklah kalian singgah di dalamnya. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, hal riyadul jannah amakinul jannah mawjuda fid dunya? Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang engkau sebut dengan kebun surga? Apakah kebun surga di dunia ini ada? Qala hilaquz dzikri. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, iya ada. Kebun-kebun surga yang ada di dunia itu adalah perkumpulan orang-orang berzikir. Fahadzal majlis rawdatun min riyadil jannah. Dan ketahuilah majelis ini adalah majelis yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kebun daripada kebun-kebun surga. وينبغي علينا أن نعظم مجالس الذكر لأنها لها غنيمة وغنيمتها الجنة. Maka sepantasnya bagi kita untuk mengagungkan dan memuliakan majelis-majelis zikir seperti ini, karena balasan dan ganjaran bagi orang yang hadir di tempat ini adalah surga. وأن نلتزم فيها بالآداب الشرعية. Dan juga hendaklah kita junjung dengan adab-adab yang dianjurkan di dalam syariat. وأن نجعلها على هيئة طيبة يرضاها الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan hendaklah kita jadikan adab tersebut untuk meraih atau menggapai ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. وأن نعظم العلماء ومن يحضرون مجالسنا. Dan hendaklah kita mengagungkan dan memuliakan para ulama dan mengagungkan majelis-majelis ilmu. وألا نذلهم بأن نجبرهم على عاداتنا بل ينبغي علينا أن نعرف عادات أهل تريم وعادات أهل اليمن فنعزهم بعاداتهم. Dan hendaklah juga kita mengagungkan dan memuliakan adab-adab majelis-majelis ilmu. فإن علماء اليمن وتريم ما يحضرون مجالسكم ولا يأتون عندكم إلا لأنهم يحبوكم ويعظموكم. Ketahuilah bahwasanya para ulama datang kepada kalian itu dengan tujuan untuk karena mereka cinta kepada kalian. وهذا دليل على صدق المحبة في القلوب. Dan cinta terhadap kalian untuk hadir di majelis-majelis ini menunjukkan bahwasanya tanda kesungguhan hati di dalam hati kita. فإن الإنسان إذا كان محبا للصالحين يسوق الله إليه الصالحين إلى مكانه. Karena dikatakan bahwasanya tatkala seseorang mencintai orang-orang soleh, maka orang soleh tersebut akan datang ke tempat kalian. ولا شك أن جميع الحاضرين والحاضرات يتمنوا زيارة تريم ولكن لأنهم صادقين في محبة الصالحين يجعل الله أهل تريم يأتون إلى أماكنهم. Karena setiap dari kita pastilah ingin datang dan sampai ke tempat ke kota Tarim. Namun ketahuilah terkadang keinginan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang Tarim datang ke tempat ini. وينبغي علينا أيها الأحباب الحاضرين والحاضرات أن نجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. Dan sepantasnya bagi kita, wahai orang-orang yang saya cintai, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. وأن نجعل إقبالنا على الله وليس على الدنيا. Dan hendaklah kita jadikan tujuan kita untuk Allah, bukan untuk dunia. وأن نجعل اهتمامنا بالقلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى. Dan hendaklah kita jadikan di dalam hati kita adalah tempat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. فكثير من الناس الآن شغلتهم مظاهر الدنيا وزخرف الدنيا. Dan kebanyakan orang-orang yang mana mereka disibukkan dengan dunia dan keindahan-keindahan dunia. حتى الحاضرين في مجالس الذكر لا يهتمون بتهيئة القلوب. Bahkan kata beliau, orang-orang yang suka hadir di majelis-majelis zikir seperti ini, mereka tidak merasakan ketentraman dan ketenangan di dalam hati. فإذا أراد الرجل أو المرأة أن يحضر مجلس الذكر يهيئ قلبه لحضور المجلس. Apabila seseorang ingin hadir di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu seperti ini, maka hendaklah siapkan hatinya untuk menjadi wadah dengan ilmu apa yang didapatkan di majelis. ويزين قلبه بذكر الله سبحانه Dan وتعالى. hendaklah kita perindah hati kita dengan zikir ingat kepada Allah. فكثير نرى ممن يحضر المجالس لا يهتمون بهذا الأمر وربما اهتموا بالظاهر. Bahkan kita lihat, kata beliau, mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka cuma memprioritaskan apa yang nampak, namun tidak memperhatikan adab-adab. وبسبب عدم العلم الكثير أصبح كثير من بناتنا لا يفرقون بين مجلس الزواج ومجلس الذكر. Dan karena kita lihat, karena tidak ada kepedulian dengan hal tersebut, maka kita lihat tidak ada perbedaan antara majelis ilmu dan majelis pengantenan. وتتهيأ المرأة في مجلس الذكر وكأنها ذاهبة إلى زواج وليس إلى الاستفادة والعلم. Dan kita lihat bahwasanya mereka menghadiri majelis itu seperti menghadiri pengantenan.
وجاء في الحديث أن المرأة إذا خرجت متبرجة بزينة من بيتها لعنتها الملائكة حتى ترجع. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan barang siapa yang perempuan keluar dari rumahnya berhias-hias diri, maka ketahuilah perempuan tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل السيدة فاطمة يا فاطمة ما هو خير شيء للمرأة. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sayyidatuna Fatimah, wahai Rasulullah, apa itu perempuan yang terbaik? قالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله فديتك يا رسول الله. Kemudian Sayyidatuna Fatimah beliau mengatakan, menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, demi ayah dan bapakku. خير شيء للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. Sepaling baik sesuatu yang dipunya oleh perempuan, bahwasanya perempuan tersebut tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat perempuan. ففرح منها النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها بين عينيها وقال ذرية بعضها من بعض. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Siti Fatimah dan beliau mengecup Siti Fatimah di keningnya, di dahinya. Kemudian beliau mengatakan, inilah zuriatku. ودخل عبد الله بن مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة عائشة موجودة وبعض الصحابيات من الأنصار. Pernah pada suatu hari Abdullah ibn Maktum ini masuk ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di saat itu di rumahnya Nabi Muhammad SAW terkumpul perempuan-perempuan. Ini Abdullah ibn Maktum ini buta orangnya. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم احتجبنا منه. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Maktum, wahai Abdullah ibn Maktum, hendaklah engkau mempunyai jarak dari mereka. فقالت السيدة عائشة والصحابيات ولكنه أعمى يا رسول الله لا يشوف. Kemudian perempuan yang ada di situ mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ini Abdullah ibn Maktum, ini dia buta, dia tidak melihat. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكن ترين إن كان هو أعمى أنتن ترين. Namun Nabi Muhammad mengatakan, wahai para perempuan, betul dia Abdullah ibn Maktum, dia tidak melihat, namun kalian bisa melihatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Bahkan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran, hendaklah orang-orang beriman memejamkan matanya dan juga perempuan memejamkan matanya untuk melihat sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa katsirun minan nas wa min tullabil ilm idza takallama 'anil nazar ila al-haram yatakallam 'an nazari ar-rajul ila al-mar'ah. Kebanyakan orang-orang atau para kiai atau guru-guru, mereka apabila berbicara tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membicarakan tentang diharamkannya laki-laki memandang perempuan. Wala yatakallamuna an nazaril mar'ati ila ar-rajul. Mereka tidak pernah berbicara tentang tidak bolehnya perempuan memandang laki-laki. Wal amraynu fi at-tahrim sawa' kama jaa fi kutubil fiqh. Padahal kata beliau, dua-duanya ini tidak boleh sebagaimana disebutkan di dalam kitab. Ma'a annahu yajuz lil mar'a an tahdhur al jama'at wa an tahdhur majalis adh-dhikr. Dan memang diperbolehkan untuk hadir di majelis zikir dan majelis-majelis ilmu seperti ini. Walakin takunu ala wasfil adabi wal haya. Akan tetapi dengan adab dan dengan dipenuhi rasa malu. وتستمع النصيحة وهي منكسة رأسها غير ناظرة إلى من يقول الكلام. Dan juga di antara adab kita bermajelis di majelis, hendaklah kita memperhatikan dengan apa yang disampaikan oleh guru. وتأخذ الفائدة ممن يتكلم.
Dan hendaklah kita ambil ilmu dan ambil faidah, atau kita catat ilmu dan faidah yang disampaikan. وتستمع النصيحة وتعمل بها. Dan hendaklah kalian mengambil nasihat dan hendaklah kalian mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. ونحن نتكلم بالحقيقة وبالصدق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. Dan kita berbicara dengan kesungguhan dan dengan kebetulan dan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. نحن نصف أهل إندونيسيا بالمحبة رجالا ونساء كلهم ما شاء الله نصفهم بأنهم محبين. Dan kita melihat, kata beliau, orang-orang Indonesia ini dipenuhi dengan rasa cinta kepada ulama. ونراهم على أدب وعلى احترام كبير. Dan kami melihat mereka sangat menghormati para ulama. ولكن بمجرد أن نختلف معهم في شيء لأجل شريعة الله تعالى مباشرة يغضبون، وهذا يدل على أن هذه المحبة تحتاج إلى مراجعة. Dan mereka sangat mempunyai hati yang cinta kepada para ulama, dan ketahuilah kecintaan ini harus kita pupuk dan kita rawat sehingga kecintaan terhadap ilmu dan ulama tersebut semakin tumbuh dan semakin membaik. وأنا أوجه نصيحتي لأجل الله ورسوله إلى أمهاتي وأخواتي من هذا المجلس، وإن شاء الله في جميع المجالس نذكرهم بها، أنه إذا جاء أحد من حبايب حضرموت أو من أهل اليمن من العلماء يجب أن نسأل كيف هي عادتهم في اليمن. Kami, kata beliau, ingin memberikan nasihat ini kepada setiap majelis, dan hendak kami juga menginginkan setiap daripada kalian untuk bertanya kepada kami bagaimana adab kami di Yaman. وأن نعاملهم بحسب الآداب الشرعية التي يسيرون عليها في بلادهم إلى اليمن. Dan kami juga akan, dan bagaimana muamalah, bagaimana kelakuan, bagaimana adab, bagaimana akhlak yang dilakukan oleh orang-orang Yaman. وتقبل النصيحة والمعاملة ومعاملة الرجل بحسب عاداته هو عبارة عن الأخلاق الحسنة والطيبة. Dan ketahuilah, dengan bagusnya akhlak, dengan bagusnya adab kita, ini adalah yang sangat dianjurkan oleh agama kita. وأيضا لا ننسى نحن لنا مرجعية ولنا مشايخ مربوطين بهم. Dan kita tidak melupakan bahwasanya kita punya guru yang harus kita ikuti. وفي كل مجلس نحن نمثل مشايخنا ونكون نيابة عنهم. Dan setiap majelis kita akan mengagungkan guru-guru kita, dan kita selalu merasa kita ini adalah sebagai penyambung lidah mereka. ونحن نعرف كيف معاملة شيخنا الحبيب عمر وكيف معاملة مشايخنا مع الرجال ومع النساء ومع كل الناس. Dan kita mengetahui bagaimana muamalah kita, bagaimana akhlak kita dengan guru-guru yang ada. والشيء الذي يحبه مشايخنا فنحن نحبه ونرضاه، والشيء الذي لا يحبونه نحن لا نحبه ولا نرضاه. Dan sesuatu yang dicintai oleh guru kita, maka kita akan cinta dengan apa yang dicintai oleh guru kita, dan sesuatu yang tidak disukai oleh guru kita, maka pun kita tidak cinta, tidak suka. فما أجمل أن يجتمع في قلب الرجل والمرأة حب الصالحين مع التعظيم لهم. Dan alangkah bagus lagi terkumpul di dalam hati-hati orang beriman itu cinta kepada orang-orang yang berilmu, dan mereka beradab kepada orang-orang yang berilmu. وأبشروا بسبب محبتكم للنبي ومدحكم للنبي إن شاء الله تحشرون معه في يوم القيامة. Dan kalian akan mendapatkan kabar gembira dengan cintanya kalian dengan para ulama, maka kalian akan dikumpulkan nantinya bersama Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب كل من يحبه سواء كان رجلا أو امرأة. Dan Nabi Muhammad SAW cinta kepada orang yang cinta kepadanya, maupun laki-laki ataupun perempuan. فقد خرج على نساء المدينة وهن يضربن الدفوف ويغنين ويقولون محمد رجل صالح محمد رجل صالح فوقف أمامهن صلى الله عليه وسلم. Pernah pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW datang dari kota Madinah, kemudian disambut oleh anak-anak kecil dan para perempuan yang mana mereka menapuk
atau menapuk terbang, dan kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad tatkala mendengar hal tersebut, beliau tidak ingkar. وقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم هل تحببنني أنتن تحبن النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi Muhammad tatkala mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, apakah kalian cinta kepada aku? فقلنا بلى يا رسول الله. النساء قالوا نحبك يا رسول الله ولذلك نمدحك. Kemudian para perempuan tersebut mengatakan, iya wahai Rasulullah, kami cinta kepada engkau. فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم والله إن قلبي ليحبكن. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya wahai anak-anak kecil, wahai para perempuan, aku pun cinta kepada kalian. فلتحرص كل واحدة منكن على نيل هذا المقام وهي أن تنال محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. Maka hendaklah kita tanamkan di dalam hati kita bagaimana caranya kita mendapatkan cintanya dan sayangnya Nabi Muhammad terhadap kita. وعليكن بالمحافظة على العبادات وخصوصا الصلوات في أوقاتها. Dan hendaklah kita juga menjaga waktu-waktu beribadah, khususnya kata beliau salat 5 waktu. وأن تدخلوا جنة العبادة وتتركوا الدنيا والإقبال عليها. خذوا من الدنيا ما يكفيكم. Dan juga janganlah kalian lalai dengan dunia, dengan keindahan-keindahan dunia. Kalian lalai sehingga kalian sibuk dengan dunia, dan waktu kalian penuh dengan dunia, tidak ada waktu untuk ibadah kepada Allah. وجملوا قلوبكن بذكر الله بالصلاة على رسول الله. Dan perindahlah hati kalian dengan berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. ولا نجعل اهتمامنا وشغلنا كله بزينة الوجه. Dan jangan sampai kita hanya sekadar memprioritaskan bagaimana aku menjadi orang yang paling cantik. فكثير من بناتنا تأخذ الوقت الطويل في تهيئة ظاهرها، ولكن الجلوس مع الله والخلوة بين يدي الله ربما ما تأخذ حتى نصف ساعة. Kebanyakan kata beliau itu orang fokus dengan memperindah penampilan sahaja, namun dia tidak pernah memperhatikan bagaimana hatinya kepada Allah, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. ولأجل أن نكون محبات صادقات ينبغي أن يكون الحال في المجلس وخارج المجلس سواء. Dan kita atau kalian yang perempuan, hendaklah keadaan kita tatkala di luar majelis dan di dalam majelis ini sama, yaitu dalam keadaan taat kepada Allah. فلا تقتدوا بالنصارى ولا بالكفار في كشف الرأس وفي إظهار العورة. احذروا من هذا الشيء. Jangan sampai kalian mengikuti orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang mana mereka itu membuka aurat-aurat mereka. بل ينبغي بيوت المسلمين وخصوصا المحبين أن تكون متميزة عن غيرها. Dan sayugianya dan sepantasnya rumah orang-orang Islam berbeda dengan rumahnya orang kafir. ونحن فرحون جدا بوجود الأمهات في هذا المجلس. Dan kami sangat gembira sekali dengan adanya ibu-ibu di majelis ini. وفرحون بسبب محبتهم لله وللعلماء وللصالحين. Dan kami juga sangat senang dan cinta tatkala hati kalian ada cinta terhadap ulama dan ilmunya Nabi Muhammad. لأن المرأة هي المربي الأساسي في البلاد. Karena itu perempuan itu adalah sebagai yang mengatur atau karena seorang perempuan adalah sebagai penilaian apakah negeri atau tempat tersebut baik atau tidak. وعندما تكون المرأة من المحبين يكون أولادها أيضا من المحبين. Jikalau kita lihat perempuannya baik dan bagus, maka anak-anaknya pun bagus. وعندما تكون المرأة من الصالحين يكون أولادها كذلك من الصالحين. Begitu juga apabila perempuannya baik, maka anaknya pun menjadi baik. وإذا نظرنا إلى الأئمة الكبار نجدهم تربوا على يد أمهاتهم. Jikalau kita perhatikan orang-orang yang menjadi orang-orang hebat, itu disebabkan karena mereka mempunyai ibu yang hebat. مثل الإمام الشافعي يقول لولا أمي ما بلغت إلى مرتبتي في العلم هذه أبدا. Kemudian Imam Syafi'i salah satunya
adalah beliau pernah mengatakan, jikalau bukan karena ibuku aku tidak mendapatkan derajat yang seperti ini. والإمام ابن حجر نذكر عندما يذكر مشايخه يقول وأولهم الذي رباني وأدبني على العلم هو والدتي. Juga Imam Ibn Hajar, beliau pernah mengatakan, aku menjadi orang hebat, aku menjadi orang yang berilmu, aku menjadi orang alim, itu disebabkan gara-gara ibuku. والشيخ عبد القادر الجيلاني قال ما تربيت على الصدق إلا بسبب أمي التي ربتني على الصدق في جميع أحوالي. Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani, beliau juga pernah mengatakan bahwasanya tidaklah naik pangkatku di sisi Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan sebab aku menghormati orang tuaku, ibuku. والحبيب علي بن محمد الحبشي يقول لولا أمي ما بلغت إلى هذه المراتب. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, jikalau bukan karena ibuku aku tidak mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. وكان يقول كل هذه الخيرات التي عندي من الدنيا ومن الرزق ومن المال هو ببركة والدتي. Kalau begitu kita lihat bahwasanya semua kehebatan yang kita dapatkan di dunia ini itu dengan keberkahan seorang ibu. وكم جاءت من أمثلة في التاريخ من قيام النساء في الليل والدعاء. Juga banyak sekali disebutkan di dalam sejarah-sejarah bahwasanya banyak sekali para perempuan itu menjadi pendakwah. منهن رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها التي في مصر. Salah satunya adalah Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, yang mana beliau ini berasal dari Mesir. كانت إذا صلت العشاء وتعشت تجهزت وتوضأت وربطت ثوبها وصعدت على سطح البيت. Beliau tatkala selesai melaksanakan sholat isya, beliau siapkan diri beliau, kemudian beliau duduk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rumahnya. ثم ترفع يديها إلى السماء وتقول إلهي غابت النجوم ونامت العيون. Dan beliau mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, telah hilang bintang dan aku saat ini nangis karena takut dan rindu kepada Engkau. وقد خلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيبي فهذه خلوتي معك. Kemudian beliau mengatakan, sungguh para kekasih sibuk atau asik dengan kekasihnya, namun aku saat ini sibuk dengan Engkau karena Engkau, wahai Tuhan, wahai Allah, kekasihku. ثم تبدأ في الصلاة إلى طلوع الفجر. Kemudian beliau tetap senantiasa melaksanakan sholat dari habis isya sampai subuh tiba. وتبيت ليلتها كله في صلاة حتى يطلع الفجر فتقول يا ربي سامحني ما وفيت بحقك. Kemudian sampai beliau selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian beliau mengatakan, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Allah, aku minta maaf kepada Engkau karena aku belum bisa beribadah akan sebenar-benarnya. والسيدة نفيسة عليه السلام ساكنة مصر. Begitu juga Sayyidatuna Nafisah alaihissalam, yang mana beliau ini berada di kota Mesir. عندما كثر عليها الطلاب عندما دخلت من العراق إلى مصر جاءها الطلاب يطلبون العلم. Tatkala orang-orang Irak datang ke Mesir, itu mereka itu belajar dengan beliau. فكتبت رسالة إلى ملك مصر لقد شغلني الناس عن الأوراد. Kemudian beliau menulis surat kepada pemerintahan agar tidak banyak yang datang belajar kepada beliau. Kata beliau, banyak sekali yang datang ke tempat aku untuk belajar kepada aku, namun aku sibuk dengan zikir dan wirid-wirid. ولقد كثر عندي الطلاب حتى أخاف أن يشغلوني عن الاستعداد للآخرة. Aku takut banyak sekali orang-orang belajar, banyak sekali santri-santri yang datang kepada aku, sehingga aku takut kalau banyak aku mengajar kepada mereka, aku tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. مع أن الناس لم يأتوا ليلعبوا أتوا لطلب العلم وللخير. Padahal itu orang-orang datang kepada beliau
bukan untuk main-main, namun mereka datang untuk belajar dan mengambil ilmu. ولكنها تحب الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. Tapi beliau sangat cinta berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. وسلطانه الزبيدية التي في ما بين سيئون وتريم يسموها رابعة العدوية رابعة عدوية اليمن. Bahkan juga Syekh Sultanah dari yang mana tempat tinggal beliau antara Siun dan antara Tarim, yang mana juga beliau ini digelar dengan Rabi'atul Adawiyahnya Yaman. وكانت تختم كل ليلة ختمة كاملة. Setiap harinya beliau itu mengkhatamkan Quran 1 kali khatam. وكان يأتيها المشايخ والسادة الكبار يطلبون منها الدعاء. Dan banyak sekali orang-orang hebat, para habaib datang kepada beliau dan meminta doa kepada beliau. والآن أصبح المسلمون يفقدون هؤلاء النساء. Dan sekarang sampai saat ini kata beliau itu Syekh Sultanah itu beliau menjadi panutan setiap perempuan. أصبح الناس يرون النساء مع الجوالات ومع المكياج ومع اللعب ومع اللهو. Dan kebanyakan orang mereka sibuk dengan handphone, dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan ibadah. ولكنكن إن شاء الله في كن الخير. Insyaallah kata beliau kita termasuk orang-orang yang baik. وببركة هذه المجالس تكونوا إن شاء الله مثل رابع العدوية والشيخ سلطانة. Insyaallah dengan keberkahan kita hadir di majelis ini, kita akan menjadi sosok seperti Rabi'atul Adawiyah ataupun Syekh Sultanah. وتربون أولادكم وبناتكم إن شاء الله على محبة الصالحين ومحبة العلم ومجالس العلم. Dan hendaklah kalian didik atau bimbing anak kalian agar mereka itu cinta dengan orang-orang soleh dan ilmu. فالله يكرم جميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس المبارك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang hadir di tempat ini. ولا يخرج أحد ممن حضر هذا المجلس إلا وقد غفر له جميع الذنوب وستر له جميع العيوب. Tidaklah keluar kita dari tempat ini terkecuali dosa kita diampuni dan semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, dan apa-apa aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله أن ينور جميع قلوب الحاضرين والحاضرات صغارا وكبارا. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerangkan hati-hati orang yang hadir di tempat ini maupun yang orang tua ataupun anak kecil. وأن يحفظ جميع أولاد الحاضرين والحاضرات من كل سوء ومكروه. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang tidak baik. وأن يجعل جميع أولاد الحاضرين والحاضرات من أهل حفظ القرآن الكريم وأهل العلم النافع. Dan kita meminta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan sebagai anak yang hafal Quran dan mengambil dan suka dan cinta akan ilmu agama. ونسأل الله أن يملأ جميع قلوب الحاضرين والحاضرات بالمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللصالحين وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan terhadap anak-anak kita, akan cinta kepada orang alim dan cinta kepada ilmu-ilmu agama. ونسأل الله أن يكتب لجميع الحاضرين والحاضرات الحج والعمرة وزيارة مكة وزيارة النبي محمد والصلاة في روضته الشريفة. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa berziarah ke kota Mekah dan ke kota Madinah. ونسألك اللهم فرجا سريعا عاجلا لإخواننا في فلسطين يا الله. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolongi saudara-saudara kita yang ada di kota Palestina. اللهم يا من ثبت الأرض والجبال ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين ثبت أقدامهم يا الله. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan ketentraman di tempat ini, di negeri kami ini, maka hendaklah Engkau berikan kemenangan, ketenangan dan ketentraman ke negeri saudara kami Palestina ya Allah. اللهم ارحم شهداءهم وعافي واشف جرحاهم سريعا عاجلا. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang sudah mati syahid di kota sana dan mudah-mudahan
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan orang-orang Islam di sana. اللهم أيد إخواننا المجاهدين في فلسطين بالنصر يا الله. Dan ya Allah, hendaklah Engkau tolongi orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berperang di kota Palestina. واخذل أعداءهم اليهود إسرائيل عليهم لعنة الله. Dan hendaklah Engkau kalahkan musuh-musuh orang-orang Islam, orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel. اللهم عليك بإسرائيل، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بأسك عليهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم في بيت المقدس راية ولا تحقق لهم في المسلمين غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اغفر لنا ولأحبابنا الحاضرين والحاضرات جميع ذنوبنا، واستر لنا ولهم جميع عيوبنا، وارزقنا كمال محبتك والتعظيم لشعائرك، وارزقنا كمال الأدب معك ومع نبيك سيدنا محمد ومع الصالحين ومع ورثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسألك اللهم لنا ولهم زيادة في الدين والعلم وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا